Awak ora penak, Ron? Kejedut, Bran. Ron. Priwe ora penak kok. Enak ora? Anu kembung kayak biru iki Gibran wingi. Iya, kembung barang. Kenceng. Rasa ora, Ron? Sakit ora? Ora penak ya? Heeh. Biranganin. Hah? Kafe. Ini Kamu satu. nang kene kan antuku sing barang. Itu bajunya Mama Sion. Kenapa? Mama jalo. Oi, Tahu deh. kita mah. Iya pijat, Iban pijat ya. Jadi kan. Benar. Uang mburi. Uang mburi. 2 menit no. Ini naring set nah, 2 menit terus set sih. Terus 3 menit nggak masuk ke YouTube sih. Maksudnya ora bisa. Kira sih. Mama, Wis Mama. Itu makan. Kenapa ora? Minum. Tetap bersih, tetap punggung. Berasasi. 3 menit sih nang YouTube nek video terus 3 menit. Minum. 3 menit ya. Gosok lebih 3 menit. Nggak apa-apa kan bocah? mama, Simpen ngisor. Enak kan? Gimana lagi apa, Bran? Dolanan. Rame. Telepon. Iya. Hah? Telepon. Ayo. Ini nek 10 menit wis ya. Ambil. Dek, ini telepon, Dek. Boleh meler anak tuh. Balungnya main kita. Hah? Mantan bungkuk. Iya. HP sih ya. Berak. Oke. Kayak telepon mana? Dan bapak. Hah? Bapak. Lu pengen ngomong ini. Berapa sih? Telu. Telepon Dek Jion. Telepon HP Mama. Siapa, Dek? Siapa? Ini nih. aku dimatiin mah. Dimatiin? Ya, Tuh siapa?